Srce ćete ostati što ćemo onda. Bravo, Crno. Sve će ovo reći. Sve ti ovo. Pozdravljam prijatelje. Prelijepo sunčano jutro u Hercegovini, Ljubuški, kod vodopada Kravice, u organizaciji Airsoft kluba Havk iz Mostara. Danas susret dvodnevni opet Data V2. Kao što vidite iza mene, momci se već pripremaju, kroniraju, rade prijave. Biće odličan vikend i vrhunski susret. Hajde. Šta treba naći, general? Nađi to, trebamo ga čuvati da se ne ugrije. Aha. I mrežnu stanicu i repetitor, jer sa mnom ne morate komunicirati sad dok to ne nađe. Okay. Znači ovaj dio uzeti, on ćete skrenuti sad tu negdje, pa sa patriotićima će pratiti ovaj put, idete vam. Ruda, vidimo se. Hajde ispred. Ado za komandu, prijem. Ado za komandu, prijem. Zapovjednik govori, Dražiću, javi se. Čujemo, recite. Primjeno. Trebamo, znači, uspostaviti vezu, treba nam repetitor, najvjerovatnije je na M8. Dobar ovako kamen, popneš se na njega, čitav put vidiš, ali ne vidim šta je dole ispod. Ti sa DMR-om. Znači napadaju, ali odbijamo, ima nas 15 koji smo u igri i za sada je sve okej.
Hajmo, širi, samo nemojte biti grupisan. Luka, mi imamo njihov repetitor, oni imaju naš. To objektiv oni koji smo jutros pronašli kad smo dolazili. Tako je, dragi. To je onaj objektiv, to je repetitor, to je njihov repetitor. Ja sam ga htio aktivirati, tu je moderator. Ovaj Marini Štuka je bio još ranije prije nas. Karlo! Čista ekipa. Dobio si ti, drugi nije, šuti. Dobro su vojca. Kakva je situacija gore, brate? Nešto se gore zavadili, nemam pojma da, do baze. Aha, Pa su... jesi živ, jesi? Jesam, ja sam živ, nego do baze. Gdje su oni? Gdje su naši, gdje su oni? Eto imamo gore naši 3, 4. Ovi vamo repetitor, onaj generator, šta je ono vamo? Repetitor, generator. Tu ima, drže naši i drže ovaj vamo naši. Ja, generator sam bio. I mi krenuli ono njihovo da osvojimo gore. Koji nam je put za repetitor ovdje? Znači uvode se štrocaš desno i dolije se po škaravima. Dobro. Hoće momci. Kakva je situacija? Evo, tamo traži. Ja sad jednu pivu maznija, Hajmo smjena. sada treba se pogući. Vi idete na Turecka. Di, da? Zazam. Ja imam ti vode. Jesse Marino. Sam za mnom. Vidim. Ide. Jess Kebo. Mogu prođi. Ajde onaj. Šta ima? Dobar. Op, sana. Ima je gore kamen zid. Mogu tebe stisati. Ja sam gotov. Ti, mogu. Edik. Ajde, ovdje. Izvuci ga. Dobar, Aha. dobio, bravo.
Aha. Ajmo naprijed 35, još 5 minuta do Hajde, hajde, do zida možemo. Naprijed, gdje treba ići? Hajde. Hajmo, ajmo, ajmo, daj. Hajmo. Bravo, bravo, dobio. Sam se raširi. Samo se raširi. Ajmo, svježa krv, ajmo! Ne, makni se! Makni se iz krosta, lezi! Lezi! A ti imaš domet. Jesi vidio vrat? Imamo li tamo medika? Imamo medika. Nećete ni izliječiti. Moram se napun, druže, ne mogu. Šta treba? Zvuče sve džabaje. Pogođen! Bravo! Bravo! Pogođen! Bravo! Pogađaj! A stani kako to, će ja sad stati ili neću ja stavim prije. Mogu ja nam da igram. Bleed out! Hajde! Nažiću! Imamo u lijevu, moramo pasti. Aha. To sam ja išao, vidi, ja njega ne vidim. Ne, vidi nas. Vidi nas, truj. Moramo lijevo pasti. Pa ne može ni on prići, može on onda biti. Koliko? 60 minuta. Tamo.
Centralnicu smo i smo. Uzalud, dozivam dođi, moj stvarnice. Hoću! 80! Odgovara, bre! Prije svega, svima vama hvala. Svima vama hvala. Hvala vama. Prvo što ste došli, drugo što je fajt i susret proteklo što se nas tiče besprijekorno. Znači svaka čast, pogotovo ljudima na noćnom, što je nevjerovatno ljudi bilo na noćnom. I fajtovi su bili, znači nema riječi. Drugo, SA Company, sponzor za bobe, imali su štand, kažu da su najkvalitetnije, probat ću i ja, vidjet ćemo. Što se tiče drugog sponzora MM3, može boba koja nam je dao nekoliko ovdje vrijednih nagrada. Uz to gun case